Monsieur le Président de la République, مراسم التوقيع. le protocole de la signature du contrat. يتفضل الآن السيد وزير الدفاع الفرنسي والسيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتوقيع البروتوكول الفرنسي المصري. Monsieur le ministre de l'armée égyptienne et monsieur le ministre français vont signer maintenant les contrats d'armement. القوات البحرية. La marine. شركة DCNS الفرنسية. La société DCNS. لتدبير الفرقاطة فريم. Pour la frégate FREM. ويمثلها السيد رئيس مجلس إدارة الشركة. Représenté par le PDG de la société. لتوقيع العقد. Pour signer le contrat. مع السيد اللواء بحري أركان حرب. Avec le général أحمد خالد حسن سعيد. Ahmed Khaled Hassan. رئيس شعبة عمليات القوات البحرية. Les chefs de branche des opérations de la marine. ورئيس لجنة الممارسة والتعاقد. Et c'était le chef de la commission de contrat. شركة DCNS الفرنسية لتدبير الذخائر الخاصة بالفرقاطة فريم. La société DCNS pour les munitions de la frégate FREM. ويمثلها السيد رئيس مجلس إدارة الشركة. Représenté par le PDG de la société. لتوقيع العقد مع السيد اللواء بحري أركان حرب. Pour signer le contrat avec monsieur le général أحمد خالد حسن سعيد. Ahmed Khaled Hassan Saïd. رئيس شعبة عمليات القوات البحرية. Les chefs des branches des opérations de la marine. ورئيس لجنة الممارسة والتعاقد. Et le chef de la commission de contrat.
شركة MBDA الفرنسية لتدبير الصواريخ الخاصة بالفرقاطة فريم. La société française MDA qui est chargée de fournir les missiles concernant la frégate FREM, ويمثلها السيد رئيس مجلس إدارة الشركة. représentée par monsieur le PDG de la société, لتوقيع العقد مع السيد رئيس شعبة عمليات القوات البحرية. pour signer le contrat avec monsieur le chef de branche des opérations de la marine ورئيس لجنة الممارسة والتعاقد. et le chef de la commission de contrat. القوات الجوية. L'armée de l'air, شركة داسو الفرنسية لتدبير طائرات الرافال. la société française d'assaut pour les avions Rafale, ويمثلها السيد رئيس مجلس إدارة الشركة. représentée par monsieur le PDG de la société, لتوقيع العقد مع السيد اللواء طيار أركان حرب pour signer le contrat avec monsieur le général منتصر مناع ميهوب، Montassar Manna Mayoub, رئيس شعبة تسليح القوات الجوية le chef de branche d'armement de l'armée de l'air ورئيس لجنة الممارسة والتعاقد. et le chef de la commission de contrat. شركة MBDA الفرنسية لتدبير الصواريخ والذخائر الخاصة بالطائرات الرافال. La société française MDA en ce qui concerne les missiles et les munitions de Rafale, ويمثلها السيد رئيس مجلس إدارة الشركة. représentée par monsieur le PDG de la société, لتوقيع العقد مع السيد رئيس شعبة تسليح القوات الجوية. pour signer le contrat avec monsieur le général, le chef de branche d'armement de l'armée de l'air ورئيس لجنة الممارسة والتعاقد. et le chef de la commission de contrat.